Yinarai assassini airport in my moja nananu shegu edigu on my. Good evening, Melody. Michia on what your phone na. Mi kasafa audio na obi board president Giano. Obi free Europe haba bi ekasaya no. Akwana kasa papa wakasa. Onze Giana ayi akwana bo president say we di plane be crash no. Enye na nia. Onze ade bi ho aya na eya ho pa. Ye kase hawa odwene ho a wonte ase Melody. Melody Ghana no Africa no ye mbobo. Ye mbobo papa. Oh, kasa kwano wakasa papa wakasa. Wakasa papa. The entire because wakasa no. Sa anything na ekurobin fo no ntakwa esi no a ye kunkum omo ho no. Eya wonte ase sa na tie. Se baako fo asikwan. Ne nipa pempem ewu. Ande ye be yiwa firi ho. Won se dia de ne sitia no. Aha, badua na wo boy ne de me de. Ma je da amfo adua bo no so. Ba aduru ba bia wanye ne saa so so a enye ye. Won se dia sam ne sitia no. Hwɛ a school fo te abonten omunya adua ne ni nsuo bo omo pre ebinya nkonwa entena so ensua de. Wahu na osusu wo se oye mpen mo soso a ma meka na mo because anya ono ko an buma ono de we leader ba aye de asa wo amafo so twa na hosia na mo nyina mo kohia nipa ba ko kura bia ni ho obanya adwen se yen kura sifo se akra ho ne yen fe se ade bia meka ho de aye akuro kasie mu no eye ana eye kakra akra na ne kuro kasie no de kuro kasie no de ane de eye kakra na awose mutumi dwene ho ehu ne se enye akra nko na ye Ghana ena enye takorale nko na ye Ghana ena enye sinwa ne tachema nko na ye Ghana ena enye eho ne ayitamale nko na ye Ghana tamale wana kurase komasi wana kurase tachema wana kurase wono na mutumi dwene ho ehu ne se dabi ye kai oman Ghana eni nyina ka mom amane ye oman Ghana na mo hihye mbra no na se de be ya monwene de tia ya kasa bebere no eya omonwen o well this obeduru obi kurom so ya wo Europe ha o hwe omo amamwo pa na ko twa ya ni hwe ya de no a na ya ye mbobbo president wakwa rented flat nkwa abra sa flat sekano obetima dia tunsuo edi amafo anyabi anom oman obetima dia create adwuma wa akura biase a amafo so anibaji obi ebekọ ho aba anwumre enya momono bi atonkwan mu edi ama ne maadi so hunu ne nyina wonye na watam skewe na odwene oman no ho ana se onwene oman no ho na fulana kura na wa rent di akoduru ho no wono omo nyina no wo skache obi ana wono yakase sam na ya yeka no we kura de enya akase sam ti se eya omo diawu dua na kwa no boy enya ono eya ni bre ene yi a ohunu de obeka ene na ma we nyina baaye so usa dwena fa ba bia enye ono a because ohwe de ye mpanyifo no eye no a Melody enye hwe mi se aburuchiri ha ba bia opondwene youth no ho nkwara ayarefo ni mbobrofo omo a omuntimi kwa na omo mba ye dwena omo ho eba ne se na yenkoa tie penyifo nya baako akufo de ne office ha no se nya baako ono kwa na te amafo atwa no ho ahia
ayɛ dɛn adeɛ bi a wɔde bɛba bɔntene anaasɛ adeɛ bi a wɔbɛdi saa de sɛ wɔbɛyɛ no amafoɔ ka ne ho nti adɛn na mpanyinfoɔ nyinaa amatwa ne ho ahyia obiara ntumi fa adwene papa bi amba sɛ mo de ba so na wɔbɔ ku so mo mmara bɛka nkyerɛ yɛn no you see ɛnyɛ flat na warrant di akɔ no ka ɛfɛ sɛ yɛn mma mpanyin na wayɛ adeɛ na yɛn nyina yɛn ani agye ba obi ammu ɔno flat nyina warrant ni nyina obi ani wa wɔde respect mama obi ani hɔ including NPP foɔ ɔmo anim because wɔn kyerɛ no yɛn nyinaa na yɛ fam NPP foɔ ɔmo gu aburukyire ha yɛn nyinaa na yɛ brɛ because yɛn nyinaa yɛ brɛ wɔka sɛ me wa yɛ wɔ aburukyire yɛn nyinaa yɛ kasa yɛ brɛ aburukyire ha na yɛ wɔ no ɛnyɛ sɛ yɛ wɔ ha keke o yɛwɔ ha ɛpɛ bibi ɛdi a ahwehwie me sɛ nyɛ efie a kami ntu kwan you see kami ntu kwan ɛna megye paa yie sɛ obi pia wɔ ha biara na ɛyɛ bibi ntira because yɛn kɔnfa mmara obiara ne bi abusua no mu no obiara ntumi ɛnyi bi mma ama yɛmfa obi nkɔ doctor ɛnyi bi mma ama yɛmfa nyɛ nkwa yɛ bibia yɛkɔpɛ na bɔnten ɛna ma yɛ mu binom sɛ daabi yɛde yɛn nkwa bɔbɔ afɔde yɛde yɛtral sɛ nyame boa a ne yɛbɛduru a ne yɛahwehwie ɛna megye di paa sɛ yɛayɛwɔ ha nyinaa Europe the whole obia ne wɔbɛka sɛ ɔnkae fie ɛndeɛ deɛ ɔbɛka sɛ ɔnkae ne fie anaa ɔnkae n'abusuafoɔ no na saa nnipa korɔ deɛ menim deɛ ɔpa akyerɛ because yɛayɛwɔ ha no yɛbrɛ kyerɛ sɛ adeɛ biara ɔsɛ melody wontumi fa sika nko a ɛka sɛ wohwɛ obi o yɛwɔ botae bebree wɔ sɛ ɛyɛ ne ha yɛwɔ nneɛma bebree ɛda yɛn ani so a obi apala no sɛ nyame yɛ ma menya sika duru sei a awɔ sɛ mekɔyɛ biribi wɔ me kurom na sɛ deɛ bi abusuafoɔ no ɔmo ho bɛtɔ ɔmo so ho no saa de plan no nyinaa yɛ plan ya na abɔ agu yɛ plan ya na abɔ agu yɛ kyekyere a ne yɛ asane adan ya system no nyɛ system no a yɛagya no hɔ no ɛnyɛ nti wodi billion pem koraa kɔ a ɛnyina within 1 year 2 year 3 year 4 year ɛbɛhye you see sɛ mampanyini watam sika wei dia nyɛ sɛ obi wɔ nipa bi no hɔ yɛ a ɔmo nte ase ɔmo bɛka sɛ yɛ mampanyin agyi n'ani ɛne nti na ɛyɛ yɛ ya no daabi ɛdeɛ na yɛfɛ sɛ me mampanyin ɛbɛ rent flat a ɛkyɛn obiara deɛ wogye aseɛ ɛna koraa ka yɛde bɛto yɛ ho yɛ koraa yɛwɔ aburukyire ha no wɔn yɛn amorofo no koraa sie a yɛbɛtumi anya bi akasa ka akyerɛ ɔmo wogye aseɛ mo koraa mo wɔ Europe ha no kɔhwɛ flat a yɛ president rent yɛ ba yɛntumi nka yɛkɔka yɛ niguaseɛ because ɔmo wɔ ha nyinaa ɔmo nim deɛ ɛkɔ nyinaa a wɔ yɛ kurom Africa bibiara ni hɔ amorofo no nim deɛ ɛkɔ so so ɔhunu ɛtɔ da ɔmo tumi de adeɛ bi koraa kyerɛ wɔ a na ka nyɛ nyame ka wɔyɛ aka sɛ wei deɛ ɛnyɛ wɔ kurom ba wotumi sɛ ɛyɛ wɔ kurom kan nso wopɛ sɛ wodi nan so ɔhunu na saa nipa korɔ no saa kuro no yɛakɔhu sɛ ne president ɛyɛ wei ni mu ɛyi na kyerɛ sɛ wonnim nyansa wɔhunu na sɛ melody woyɛ onipa na wo so wo deɛ wo se me deɛ menwene obiara ho a na woyɛ aboa na sɛ woyɛ nipa wonni ahombɔborɔ wɔ wo mu wonni atenka wɔ wo mu sɛ wonni abrɛ na ɛnka wo a melody na woyɛ nipa anaasɛ woyɛ aboa melody woyɛ nipa na wo nua wɔ ateetii mu ahokyere mu na ayi ɛmfa ho melody na woyɛ nipa anaasɛ woyɛ aboa sɛ wonam na wokɔsto sɛ obi to hɔ ɛkɔm de no wotumi sɛ obi ho kyerɛ no akɔm de na sɛ woyɛ nipa na sɛ woamfeele saa tenka no a wo nua no ɛfam no a na woyɛ nipa anaasɛ woyɛ aboa ma sɛ mbusa ne no woyɛ nipa okuromfo ɔmo ni adwumayɛ ɔmo nim nsuo papa biara nom nsuo na ɔmo nom no yɛ yareɛ ɔmo wuwu yɛkɔ yaresa bi a dabre nni hɔ
ye konkura ne se nkura ase baabi kura no a okura de bobo nsuo to a egu a yarefo so na wo de wo se me we ni nyina na memfa ho wahuno na saa no wo ye nipa na wo ya boa na nipa yitiri mo de sa ade ne ni ho a eni ho o so forso na ye hu se wo forso ade ne wo ho ye ka sa ade ne wo ho anye se ye niska gana ho me se Africa for your waska nyame ahyira oman we hwɛ nyame ye yadom brebre so a yesu nyina na yenya obi a oba ba gi Ghana si ho a ye wa brochiri ha nyina ye baba fie ho obi ni oba ka brochiri ha ebrewe melody utimi ye adwuma saa onhome so hono onhome abra ofie bibia wo ho nenso oba ye ne dan ye na omo amodi anim nyina no omo nim waye ebre nkoa na nipa bre mo kreti adwum ye ka se mo kreti adwum be ka se adwum be ne ye kreti adwum ye kreti omo nyina omo ni plan omo mpanyifo nyina omo kotena ho a o titi ho omo opie ni ho a o plan omo plan se bosumo ekwa na wie ya magi holiday awse me ko Dubai bye bosumo kwa wie ya awse me ye na me ko America kan America na bosumo we kwa wie ya awse me ye na me gi 3 months bi holiday na me ko England glan bosumo we kwa wie ya awse me ko Italy Spain France nti say opia ni ho a o plan bibi pa na we a wo ye nyina wo de why wadwene say wo waska wo kura wabusuapo o ma o yere na o ma na wabusuafo nyina o ma ye na de kura san ye me ya ne say o mo hwe abusuafo no o mo hwe wo mo abusuafo no kura sikiri pa me ka kire wo no melody bini bi MPB me pese me boni din o kopa no ko hwe na busuafo ye kasa so ma si wo kura ye ne nua onua abeya o kura ba kasa o bo na me ni se we ne nua na we abeya den ye yesa omo fi omo nipa kakra bi na omo salati omo fira busia no mu omo hwe omo dia ke nyina bre ebi da so dia sokwa afom kodo o de me kama kuro masem o ja se me de gati ni ye ka do akofi bo aye number 1 beka ye na ye ma nipa di omo nya ba yire didi na kura de o ka na waka o ja se ye ka do a uyi de gati fo firi mu a obi antimi challenge ye ye kasa dopa buro bayire nkatie ayi ujandie uyi ye dagate fo free wa me say the omba challenge ye na kitwa bi ye na ya balandi asante mama o nyina ye do aburo ye do bayire ye do katie emba no ba akra kwa ba bia ma munye bidi makasa ye nko na ye do but asama me kan no majority carry vote adonko de o kasa dagate fo ya fa enya de bone ebinum ado ade ahwe omuma ama binum ye doctor kase ana oka dagate fo a mo ba confirm ye nimade ye dagate fo ye kase dagate ni ya ngoma nko ade a ye wi na keke ebi not na fo nyina so hunu na enyame aboa mo akoduru baabi ne mo yurafi na mo yurafi kura mo nyini obia ministers fo na mo ti parliament de ho nyina na mo nyina mo fura kura ase opia ni ho a wo akra so no wo akra wo nkrani kura ha kura ye hwehwe wakie ofura kura si baabi ana me yin di se nkrafo nko na egu parliament ho da bi adanti na motiri mo odinsa ende montimi shamra montimi planning montimi enwini huni se ma yewu omoi ye enkwala omo bai da chi omo ba ye da nya o menu je ba kwanya ba faso akampo mbrofo de bia omo planning nkwala ni future de bia omo planning opanyini bia be ka obi obedi o mapanyin bia nye se wa yi sika fonya na o se wodwin no planning sa de we meye brebre ne meye wia daachi mfie duachi mfie nanyachi fa so se na me man banya obia ni ho a wo plan me plan se me kodi holiday me plan se gay we na wende ne ko me plan se we nyina no atwo momma ni mbie hwe se dia ayi menu ayi kan hwe
panyimu mu a o say hin for a minister say o the basic na what they call call supermarket. You see, obi akona ndinachi, so je ni ndinachi, police ni ndinachi, your friend is saying security. What your man says your policy is security. One. Omu nyina obi ndinachi simple was catchem mo amoye minister for a mugu Ghana ho nyina. O fly ben opa onya. Car ben opa onya. And so what no. You see, you're paying for no. Just akasesem no na ekuye na no me kan say nye jimia me market me say me waska okay me yeskani na mom me krom ba bia ye wo me to na no omuni na twie na da so en edidie ma me kan sa since wona na twie no no eno no mo no ayi adidie ne bia because anso no mo no ade kwa ye no aduane. Let me pay you the me seka nyano and me ka system ni nyina no he fa my wo. You see what you want to nsu keke ma mo no omunum wi mo pe ba be keke ya ka say kosi fie kama ma mo melody ye ka ho ta anipa ho to ye ketito bi wo kakra bi one so banya hodi wa yare sabia wo yare ya obetima nya nkwa two obenye nsu anom nsuo ne ye number 1 wayar sabia ne ye number 2 adidie so banya aduani adi mene di okoda apatamu kura de yan se nsuo to a angu so de ye de sere ne kura anwena no onya we nyina no koda enomu a melody ohonto papa ultime da hokura ne da defo. You see yanka se pesifie kakarakasi aboronsema omodabi awese mutimi plan huni se ebra mpempenswa amai wiasi kwai yeso so no awese itimiti nsisanye biba enye te debia enye se debia mitukwan debia mekwa debia mi wiasi ka kwato abrochire ma ho fie bi wo America England madafo burani bi na frame na odi fie pepesi nyina kire meke me pese mi holiday na me chake bo point fa na me ye na me koto oboko akoto ampa you say bank bi o ayi out me bo point bi madam bi ye adwuma inside o kan hwasam kire me wo England o kan hwasam kire me France o kan hwasam kire me Italy Spain enti me ye madwin say sika bi aye yi na o say me de kwasi ho na wo nwini huni say sika na wo de kwasi England bank odafo na wo ye adwuma wo na wakan bi a kire wo no on fasas kan mie bie adwuma ketwa bi bie adwuma ma o bre lipa bre nta ma ye kora ye wo hare ye ni ahodin die me kasa ye ni ahodin ni se ye na brochire fo no die boa ye ne se wa bedura brochire no anya ska no wa ye bibi wo fie se fie no wa ma so amafo arente bi se bi no kora mo rente fie no kora o mo nya ska ntua anya o mo because na adwuma na sai ajumuna kura sa ya ketua na woje no emwa ya ho kana kure minua no mo aburikire die wa bie shop no kura no o sara jil salary wa ha esende di kogum na de bia wuti kogum na hwima wuti kogum na hwima ne bamba bu ye bra nyina no ni eni ho enye se ye bre se ha no ye nya aduane ni ana ye life ye danger no ye live good ye ni problem bia but when we say yakase obi yakase a eya anya didie ko an said ye o adwen no adwendwen no wo hu se o hoto wa aya adwendwen nti o se nipa no o ye kama na hoto no a o ni problem kase bia wo na adwen mu mele di maye no awiase dua ni nyina ma wo na se wo problem a wonti min yakase ana na me pa kire nti ya gu ha nyina no die nti me kan sa no ye bra ye bre ni nyina se mo ya gya o mo wo fie no ye ntimi so o mo nyina mba Europe ha ena o mo da dwene ye ya da dwene o mo ti kura na binum ntu kwan enti ya ye wa ha no ye bre kire se ye pese ye bibi di bo fie fo o ya na agu because system ne nye adie pia obe ye bia enkoye ye mpanyifo no moaye so omo nwene plan and say ye future we say ye say omo nyina kwetena wa obia nya dwin bia say me dwin me krofo ho na obi
aka sɛ yɛndwena ahiafoɔ ho na obi aka sɛ yɛnyɛ bibi no kreti busua wei a yɛgye baa yɛ no deɛ ɛkwan yɛ no yɛmfa to hɔ kakra na yɛkreti adwuma bi na yɛnhwɛ sɛ after 2 years time no 4 years tax bi bɛbaa na yɛde ayɛ bibi a obiara plan biara nim nti sika te sɛ deɛ mo de baa abɛsan because ɛbaa yɛ no akyagye because what you can plan that answer na mo kɔgye busua no de aba nti mo ntimi nyɛ bibi amfa mmoa ɔban no kakra me kana na obeti maposu mami melody misrew pa me foa me nua na obakasa ye no me foa no so pa kire se asema o ka ye no wakasa papa because obi wo ho a won se aboa wo o ka ni bre o ti ase aboa wo o ka o tie no so obakaw ana se ye se nanka saa be we kura ya metia mu se aboa wo ka ni bre enso wo bi wo ho a wonam kura ontia no so na wakaw okay wo no say egugum ebi wo utia no de ye nketenkete no utia no so na wa utia ne dua no wakaw so what ase nti de ye a dua na omo bo president no say o de flan na crash no enye omo ya ni bre because asamna kwa ko duru level bi a nipa ne hu ne de obeye hwe menua ya obakasa ye wakasa papa wa hu no obi a obaya de bi a baburu so bia ye a and it's a binomo bar, or want to be so brilliant the aban because we had the young penny for ye. She said, at melody okran can occur. Meaning so I worry you, onion worry you, meaning so ma, so we need bar, meaning. But we say, ya, we drink. Can I correct? When we planning who said, Yamadom, let me just car, 7 year way, let me see away that you may warrior. And that's why warrior may send me away, may walk, may be what me and Qualana shall see bar, no my way. And I said, when you no, we can plan a creativity. And that young penny for no, Sana was a common sojourner. Opia, you said we lead the beer, Sana would be, and you will no Kuana would be home. Because Sabrina, you say, the lead, you know, or the Biana would be, Bibia would be, the Casa Bibia would be to say, what push you for over your Faskani bi tata ma mo position ye na mo fo company nyina ne say over plan bre bia say akura we ase a mo nye nsuo nom yi adwuma eni kro mabuni a mo bokro no yi ejeje nti na wo plan obetima make because kana mo ji wura kro no enye ska ketwa do morofo ne sisi ye de ye go do ni bibia price ne low. But say omo adwin ana nya adwin kora say omo plan e create adwin omo nwin first fall no omo nwin nipa no ho omo say ye yam ponche won ye nya nipa ana omo na ye nipa ana say omo na ye ponche ana ye nipa because omo ye nipa ko omo dwina hu say yes so no ye nipa ma penyini bia ni wa onwin ne man no ho penyimu bia ni wa onwin ne man no ho Modest die kwan die dia ma okra se minister bi kura die kakra ma ifa ko ye bibi kura wa han na mo asana di ukwa na wa ye biela bi daga de kasa wa ye biela bi na wa asana ba kasa ayi wa ye ade no so ade nchi ye na asana se you see nti die ekono die ena me kano man so antakwa si no see ya binu no we say ya South Africa ana ayi meka ya ekrobi so mira finidi ka ntakwa asino kanye easy because said ye eti kwai enkoyi ma Ghana for the meka say ye wa abotre papa Ghana mai meka say nyame ahiraye wa hira ya wa mai bibia sa mai abotra ka ho we ni nyina wo say amafo ahibia ni ho wo say ahibia no mo titim no wo kwam ekunu ketua na wo gina entimi nya hwi because adwuma wo ye ketua na ketua bi bibia so ya hai tina obetima dia ye you see create adwuma no mo na ma bibia mra fom kakra na gitax no mo ma woni quarters no ho ene dia obia so na ba pass bia tifri mo ma woni mmere oba create adwuma o ba to basa na what ma create mo ama for we nyina mo ya o sore na ma kwatam sika kwa o travel keke hwe sika wo say
hwɛ sɛ minister efi akra na wɔba atachime na akɔmase hwɛ cars ɔmo se petrol wɔn nyinaa yɛ nkura sisa atwam saa noma wɔn nyinaa noma wɔn nyinaa wɔsɛ atwam ayɛ bi wɔyɛ panyini ɛnyɛ bi a obi bɛka sɛ panyini deɛ wɔn ti mɛ kɔ saa fa sogyafo kakra ɔmo a bɔbɔ wɔn ho ban kakra bi na mo kɔ simple ɛne kɔ so asesa kaa sam so efiri ha kɔ ne ne nyinaa yɛ nkura sisa ne nyinaa yɛ nkura sisa. Ọmụ kasị ọmụ ya individual koraa no ọmụ wọ ọmụ sika koraa na ọmụ kasị ọmụ ya ma obi ehun sị mi wọ sika no koraa no ọmụ nyɛ ɛyɛ nkura sisan atwam nti sɛ wa woyɛ ma panyin ɛdwin ɛkreti bibi pa de ma ne ma ohun hia sɛ wasesa ka sɔ lai tenten ne ehun sɛ panyin ne ba pinpin ne wo ɛno ne yɛ nkura sisan atwam nkwala ne di yɛ saa nɔɔma no obi a ɛsabe menyun sɛ deɛ mɛti aka no mpɔ menim sɛ deɛ mɛsi aka no obi a wonya asika da obi a ɔno ɔnsusu wahu obi a wonya asika da ɛna ɛyɛ saa nɔɔma wei na wanya sika wopɛ sɛ woyɛ post ma nye ihu ne sɛ ɛno na yɛ nkura sisɛm atwam me sɛ bra Europe ahwɛ yɛ mpanyinfoɔ ɔmo a mo lead yɛ no bra bɛhwɛ ɔmo yɛ sɛ ɛfɛ kora kɛkɛ you see ɛfɛ onam kura police ni on here police odi police ni kwa yi obi an so kura ntam te sɛ obɛyɛ ne bibia aban sɛ African kwa mo nama adwin fi sɛ mo amunim deɛ mo yɛ nti enkwa yi so no ade bi a wo yɛ wonim sɛ odi mo yɛ nti omo plan melody omo plan hwee o omo plan na me di ade bi emfa to ho kakra no sɛ obi bia o yɛ plan ohunu yɛ plan because over worry so no over wo I was saying minya way na me money ban ma ye way so no na wa panyin mu a mo dia mo plan timi plan yin hu say ma nya fa bibi fa to ha na nya hwe say na mboa ya ma ya we ne ya sa na mbrofo ne tie o ebi o abo kretia ɛnyɛ ne nyinaa ne yɛ positive ɛbi yɛ negative na ɔmo asa plan foforɔ so no ɔmo asa plan foforɔ 1 2 3 ta na afa plan na ɔmo kɔ yɛ deɛ obiara ɔmo yɛ mpanyinfoɔ ne nyinaa plan deɛ ɔmo plan sɛ mi wia sika de akɔ hɔ akɔtɔ aburokyire mi kɔtɔ fie wɔ aburokyire mi kɔ holiday mi de mi ne mi plan mi ne mi gɛɛ na ɛkɔ mpanyinfoɔ mu a mo ne nkwalaa na nam wɔn nyinaa yɛ nkura sisan. A man what did bia from secondary school boy. Send the crowd there. JSS could be horrible to form 2 1. No more what shall yes, Jaco we poly, Jaco we university, Jaco we frostro in still sergeant with the way with him at then. What he call he that ye ube wuno, ye de obano, a marijuana or more for your fano, meaning say be back near seen account. Jimmy obi anka sɛ man yi wani moroforo mo ji wani pa ba mo gina according to effect you see burani pia mpanyin mo pia ni obatam o man sika ɛta kuti sa ankwasi asɛm we ɛna na no me send me audio bi me kan mo na sɛ nye Jimmy a wa rent fly no boy di sei na okɔpɛ busia aba atena ni bia bana ye nko tuntumfo nko ya si dress te say ye bibia kire say ye nkuratifo ade bibia ni akuntan na ka asam so miti kaka wokɔ eni pa o mudi wachi ka esan so na adan kaka me kan ye mpanyfo na o moti ye parliament obi ani wa wadwin ni krom te say o munya koduru wa na o mo yura fi and sa wo se mo ka hini sa mo firi ahia mu na nyame de mo akoduru ba bi ba mo firi ya no ahia fo no be su go mo ye bibi ya ka se men didi ansa ya ka se nam fam ya ka se mo siesi wa busuafo mu binu mo da bi siesi ba adwin bi ni o mo tiri mo mayen o man bi adwene future o man bi adwene future ya Africa ko ade obi ni wa adwene future o mo di wi na ma sa akɔpɛ busia na ba ye di wi ani asa akɔpɛ aba ye di wi ani asa akɔpɛ aba no ma fo buku ten aba kan da ma fo kan borofo ten ne nyina ye fe yen ya borofo
yen ya profo mumma omani tintim mayen sa mokura mo ywa tse mumma omani tintim a ya ye wa kwantu mu kura no yesu ye ba boafa de tie ye me ka se ye ba boafa no ebi na mo wasika mo bituma bibia djuma wa Ghana ba osuro ya begu wonu o ya begu ebre so duru se APP enti mo jasa yi ne kura to nchen kura na nipo nkoye nim so no ye ko kan se ya na obi o ha wo APP ni na wadwa because the president na to so no emfa ho enipa na o ya dia ye ka you see o ya dia ka ye be ka no man koye ka ye kan nyina ya ka se won si wo se na ono no kwata dwene ho no hu ni se wa sha si esiesie o man no wa sha si di plan papa bi aba ye be sa bom pass se next 4 years no kora no sa kofu atokora nyina MPP fo no mu bi sa mbra pato aso fa ho you see but no man koyi o man nyina sika je ni bre kwa sika je kwa na wo mafa ka bra bre chira ba Europe aba bia ne ka tua na ni so na ka tua na man sika on fa ne mom na okro be daji na okro minister se ka ye tua o ka yeni nde sika bi ba dam na bro so a o ho be chiro fa ahin na beduru ha wo mu se de siti ye no ombokura na ye control mo mo chen ye se ye no mo de obia na ayi bia na wa wo ye panyini bia ne o account no o mo control ne mo because o katua ne da on la obia nim katua na eba o eba no and the scape be drama what you see you see enti mesramo minua mo mo aburikira mo manya soro ne kasa na Ghana fo no mo so mo kasa ye kan de ye ka ya kasa e ntakwa aba ba se ya na ba kwa pa de me donyame ntakwa be si because se ya na ba kwa pa de emwa ye oman bia dwene future adentina ye Africa fo nko ade Burkina Cote d'Ivoire Mali ye omunyina obia ni adwen obia nwene emfa plan bia yesu so na ye wo bibia yesu so na ye wo bibia ayeme yakura se de yem gwanwa part se ya na kom so sa de ka ho abra saase etimi ade bia wo de bedua bia eyeye ade bia wo de bedua bia eyeye na de ma kom de ye eniye na me ba be kire mo because akuafo no what's a ban man na ni ko omo ho no o aban ni fi omo obi de ne nsa na edo ne nsa na kura wo de do no ekom de no ekoma eden ontimi ndo kase je wa do kase kura no ebia wo se otimi bo ban no ontimi nye onti adua ba obanya no eswa o kwaton kakra so dia solve no problem a o ton a en solve no problem no kra o ka se o ton ni nyina kra entimi tua ne basic fees you see entimi hwe na ma no o ka se o ye bi o the problem a won o ton ni nyina entimi mo ano o ka se o ja so kra so a no so kra no problem so da wo ho ente nipa we no ene na ma akwamo ba no adua na onya nyere ketewa ba obesa ton fa na wasa de kom kwado obeda do na kase mo mo yempanyefo no mo ba mo mani ko akuafo no ho omo betima ma oban na tintim na mo kreti adwoma ne bra brejiri abahwe nkuafo omo bu nkuafo chen obia bra oban di jebadi bibia na price asisi bia ni ho akuafo omo wo bank ya yekoje sika ve je yen se omo ba be susu o eka de do asen kwa na wo se wo ankaafo anka na eka de do asen no ma behwe ye ba sponsor obi bia sika na ba no mo tine kakra firimu nti nipa we ebe ja na ho akire no trata ine ti achawo fa kwa ye adwuma na tua na kakra so no wo be sanje trata kura sanje sika ka ho a wo de betofu e ne nyina ya woka ya sisi ama ho nti ebe ma wo so ayire ho dia ya asase ne ma dia wo di ye na obetima nya ho ti dia ye na watima tua ba ne kakra ma biaka wonu we nyina ye mpanyifo ne plan ebe de na kwama ne ye body phone ma obi bua ma wani ko body phone ko ho body ko betima supply Ghana nyina ma bi kura track the whole world enso ekom de menkeni ewo ho
your friends a cassava de bench kura de send de kura ye bojimi bench kura de uka de wani ko kura na je say ye de chiche kuro fofo China fo mu say o mo ye gare je say ye de chiche o mo because oba ye bia na ebe ye na de nti na ekom kuye ekom fitai payimu bia ni adwin a obeti plana hu ni say ebre duru say ye ma ye ni ko akuafo ho ebra duru say ye ma ye ni ko asomos kurufukuru suwe ho ebra duru say ye ma ye ni ko yi ti say masa otwe ho kura ho ti ase sikadie nkuma ya mu say ma nyanka mu ye mpanyifo ma obi anka de obabie na no kura ka na ye be kina tom you see ye ba ka wakasa batu yem ye mpene ma wakasa de omo ye adwuma fm nyina na binum agebrab kakra me kare binum se binum agebra anya brab omo suro mu ntimeka do binum agebrab te ba nya omo nyina abi wa ye hu o set feel agro be dino enye fa kra ama ye ya kaaki ye bibia kaaki ka dua na wo se ya ye dima bi ka ne dima obi no eye na ekoma ediyen bra brechiri hape o ma dua ne bia ye one way enso mo timi fikire ye na kala obi akora na ye mesere ni nyina pasta ni nyina ya ayi sam na baako ena ide be bread ena mo de be we ena mo de be we spaghetti fana nyina ya baako ba se de o mfa kwan bi so aye ne different kala no o ba ka ye different ba ye ade baako na ma se da ye ne different sa muti mante o mo man you see nti bread duru se Ghana ye mpanyifo nso mo dwene ye ho mo timi sisa mo ko tina office wa mo nwene mo plan na mo moa o man no mechia obia mechia tiefo nyina se mo amwa ha mutie ndakore aha ya mfanta kwa mba aha ya kasa nyansa mo ye kasa odom ye kasa ema ye ndaachi ye future ye ma ye nananom a omo bai mo sori na ye nje o man si ho ma ye nananom me da obia asi melody mechiawo ene wa tiefo nyina mo tokoso mo adwuma manyo na ye tamachi nyamshira obibia akwa na wakana kore me baake no because kasa na wakasa no wakasa ma na to asumu pa because answer na obi ye say ya ni bre abo wo ka ni bre say e na ye fe say o president ko to bibi eye bibi na oboni bia say ba no manya o sikene ho amti ase say o kurom so ni ho amafo bre omu obi yare ya oninkwa o yare oninkwa yare nya chiuse ya onim so kwa umma because protection bia ni ade bia ni wa ebo o sa ko wu hospital mo kra ta bia o kokra no e pa bia ni wa bada ye ti ani kra hwa because that's ni na doctor po mo katua ne nya ene kra ta amma ya ko ka o se wa hu no e wo se mo tumi ma mo ni ko sa we ni nyina so minister we ni wo ma wani akọ nurse fo no so doctor fo no no we akọ kuafo ho no we ama na ni akọ o mo fish no e die bia wo bia no no mo ma na tintin obo se mai na paja wom ti se petro odi jato because you wo bibia dada I was saying you ever sorry ni ya bo ban asa no way minister we e bo gold no ban o mo ye galanse here ye ba ye by wo kwa ye foso ya no na obi sika bakrom you see na yensa asase yensa yensuo na we no mo so e bo we on ban na mo nyina ma sorry na ma kwele na ni nyina gina leader na so muti wa mo nya he sika die nko a obi a nwe because mo de mo nya wi asa ba unim se de ya me yar se minister fo nyina o ma ba no enyo mu nyina na o mo ma no be ya sika fo enyo mu nyina e bi ni mo ba ba bre kora chen ye na ye bre dada no so no de mo ye nyina mo ma no da jo mo bre o because beto duru bre bi na president bi aba na nya mo party no sika ma ji nyina wa wu aja o ma no o ma su betima afa kwan bi so ma o mo kwasa be ye ahiafo na nyame ampata na mo so be ya ahiafo dia ende o mo de o ma ye bobo achen obi a
Mon plan yɛn mpanyinfoɔ no mon plan future mo so mutumi masa kyerɛ ya bi mam ya mo ya yɛ nkurasefoɔ yɛka kurase ni a nyɛ sɛ sukuu no porofo na mo ka no kyerɛ sɛ mani ate yɛ gyimi porofo na mo ka nyinaa no yɛ de kwa dwindwin mu ɛmfa yɛ tɔn so no deɛ mo yɛ nyinaa no yɛ de kwa dwindwin ɛyɛ ɛmfa because wo sɛ yɛ gyimi fitaa sɛ nyɛ gyimi a ontimi ma okuromfoɔ ɔmo nya aduane di ɔmo ni adwuma ɔmo da sumu melody ayi wo yɛ fɛkyere because tota akora mu internet yi enye tota laptop tota se bibia ye basa na wo nipa wa se me ye oga me ne oga no Nigeria ibrofo oga yes me ye we mo hu se ye bia me no na wakoto rented flat more than pim na okurom no ayi nsuo to atacha nko a ntontom o ma afo ko onye ya rekora no o de ko hospital aduro bia ntim ni ho aduro no kora na wo ho no bua de baba na oni sika wo de kwato wo ye kuani a no baya a wonya ya no wo ton a onye hwe na wa de kwato you see ye mpanyifo no nyam busa omo me de me bo mu dua makakra me ka no de omo ye nyina de omo ni twen omo nyame e twen omo so obia be wu akọ wu ko a ye wa se twen die obi aye na saasi so ha bia okobu hu aten me kura me kasa me ko akobu hu aten se kasa me kan se bia ye tan bi na me de to mo so anase omo hu ahi anase ayi omo no aju omani na me tan omo ya me bebusa me wonu se na kura so na me so me kan a amafo bre amafo sofa nya me bebusa omo you see enye fe me dase me chia obibia baba omotoko so ndi na wa hwe adakoro be da na omo dabane kam ye me ka na mo fisa gure na idi da ho nyina be ye wom no sa da mo hu se ya di ho abro na kachi because youth no mani abre je mrantie a omo gu Ghana omo ho fe kama no ho den ya mo se omo pa adwuma wa hin na koye adwuma wa hin glase kakra mo di je se nwa mo nkọ ahe fa na onko wa kana kura he fa mbrati o mo go to mo se so wo future mo se school no binu mo akokora o mo ni obuafo school no ni ma je te sadie na wonya buafo o be ye den oni mama afo ma dipa atwa mo school fees akoduru baabi anko yie o be jai o be da dipa anko ko school o be ye de ba nyem no mo nyina enyo mo nyina you see nipa mo go Ghana kama mrantie na baba agwa yi mo nyina ho fefa obi ani adwuma wodi mo huna branche bi pa wodi mo se ye so masi sa adwuma na wo ho a wodi mo se o mo ya ayi o mo so bi no mo jimi so o mo kasa ya ye kasa kwara mo so bo sanfo wo ye me panyini wodi mi di me ma panyini na tam wodi mi di me hene na tam wodi mi ye we kasa ntia me jimi wo aduane di wonyene unse nipa na wo ya odi wabro wa wu awie wo na wo ba a wonye ware wonye woye sa bere mpo chese kura mpo nie na wo be ware na wo ma na wo yire ya sa na be wo be ye asu ko kan bi no ma sore me man kasa ntia no me wo ye minister wo ye me ma panyini ende me no be wu wo aduane di je wo fia wo gina ho kasa you see kan ne kwa sa left fatawo kurasifo babio ye mpanyifo na diapro me se dakoro be ye omo dabane omo asesa dakoro be ye omo dabane me se youth no ye sore ya omo behu because youth no ebinum ni ebie ba first ro ka na binum asore se ye se binum sore mo ye kakra bi youth no obia wa adwen oni se omo da obadwen le ba se kwa na ye kwa de bren kwa to ye se ye e wa se kire ye mpanyifo ne di abro ade ne wo fie nso ye tom ye ma me ho you see what you say youth no binum fo so kra enso fo obia na atare ode tare ya na why Muslim say YouTube page, YouTube be na page ma.
me ka dwuma dodoɔ a mayɛ paa a na meyɛ m'adɔm ɛnɛma bɛduru aburukyiri ha wobɛbɔ wo nsɛm ama no wobɛbɔ wo nsɛm ama no wobɛbɔ wo nsɛm ama no ɛnso sɛ nyɛ ha na asesa ma bɛduru nsesɛyɛ aba kɔfie bɛn na mammɔ sukuu ne kɔ obi adwuma mi yɛ bi nso amboa ntoosi bɛn na maanyɛ yɛka sɛ mako a metumi dɔ makofuo mɔda ikɛs no mentumi kan ɛnso ne nyinaa wobɛbɔ ka wobaa bɛyɛ ankwasi hwee bayerɛ hwan na ɛnna ɔbayerɛ mako ntoosi nkatifuo ne nyinaa kɔboa wonim youtube berɛ yɛbrɛ nipa abrɛ galase yakɔ bi gold yɛatotɔ bi kyi sɛ nipa berɛ yɛabrɛ paa nyame adi nipa bɛduru ha no nyɛ yi sɛ youtube no binom fɔ so ba wode ware a na wode tare a na awae wode tare a na awae wode tare a na awae mpanyinfoɔ no tie sika no so ɔmo de binom tumi tɔ kaa no bɔɔden de ma ne prafoɔ yɛanka sɛ mɛnyɛ adɔyɛ o adɔyɛ deɛ nka ɛfɛ sɛ yɛ wo mpra sɛ nyɛ wo mpra woyɛ adɔyɛ ba no obiara ne mmerɛ wo ne mu mplane ne kreti bibi ne ma ama ɔman no ɔmanfoɔ no ɛhotɔ mo ɛno mu no taise baba ɛne deɛ wodi koraa obiara koraa nhu o nyamhyira wo bibiara nyamhyira wo bibiara nyame bɔ obiara ho ban bye bye